Guys, kami Datuk Benung nyedia Kediri dekat nyambut Menteri Redmi melayarnya lagi Menteri Pembangunan Wilayah Luar Bandar. Okey. Bala Sadia Limbang Benung ngadu Kediri. Okey. Tok penari kami lagi ngajak kami. Ayak engkulau. Jangan lupa like, subscribe, komen. Okey. Tukang tawak kita. Cepat. Dah. Dah. Ambil ukir terbaik itu. Tolak on lah. Sudah hadrah lagi. Pihak tu kita ngajak dia music. Main satu lagi. Kodinya apa ya? Ibu mayu boleh dibuat jadi lah. Naik. Berangkat ke orang gutur juang kita sikuk mai sikit sama nang tulis.
Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be